Today I'm going to talk to you about something that we ignore each and every day. A power nested deep inside of us that differentiates us from every other living creature. But before that, I want to ask you something. Hari ini saya ingin membicarakan tentang sesuatu yang sering kita abaikan, sebuah kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam diri kita, yang membedakan kita dari setiap makhluk hidup lainnya. Tetapi sebelum saya membahasnya, saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. What do you see here? A bee. Yes, we all agree that it's a bee. I asked this question to a group of people and they all replied saying that it was a bee. But what if I told you that you were wrong? Would you believe me? Apa yang Anda lihat di sini? Seekor lebah, bukan? Kita semua sepakat bahwa itu adalah lebah. Saya mengajukan pertanyaan yang sama kepada sekelompok orang dan mereka semua menjawab itu lebah. Tetapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa Anda salah? Apakah Anda akan percaya kepada saya? Well, when you asked me that question, through my eyes I see more than just a bee. This small mere creature is more than just a bee. Without it, thousands of plants around the world would go unpollinated. The rate of fruits and vegetable produce would reduce, causing famine. Yet we still call it a bee. Without this wonderful creature, Menurut pendapat saya, makhluk kecil ini jauh lebih dari hanya sekedar lebah. Tampaknya ribuan tanaman di seluruh dunia tidak akan terpolinisasi, tingkat produksi buah dan sayuran menjadi menurun dan menyebabkan kelaparan. Namun, tak kalah banyak pengaruh yang dilakukan oleh lebah tersebut, kita masih menyebutnya hanya sebagai lebah. crops around the world will die. Farmers will go to sleep at night hungry. Without this creature, there will be no such thing as honey. Tribes around the world that rely on its annual harvest will die out. Tanpa makhluk indah ini, tanaman di seluruh dunia akan gagal tumbuh, petani akan tidur dalam kelaparan, tampaknya tidak akan ada madu, suku-suku di seluruh dunia yang bergantung pada panen tahunan madu akan punah. And that pancake you had for breakfast will be dry. Without this wonderful creature, those amazing gardens that you see colored with flowers would be pale and dry. Yet we still call it a bee. Lagi-lagi terlepas dari banyak pengaruh yang dapat disebabkan oleh makhluk kecil ini, kita masih menyebutnya hanya sebagai lebah. What I'm trying to get out of this is that just like the bee, every small thing that we do, every little action that we take affects the whole world around us. This is why I admire the bee so much. It doesn't know why it exists. It doesn't even know why it has a queen or why it has to serve it. Yet it still does. Even if it means that it has to risk its own life to protect its colony. Poin yang ingin saya sampaikan adalah, seperti halnya lebah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan memengaruhi dunia di sekitar kita. Inilah mengapa saya sangat mengagumi lebah. Mereka tidak tahu mengapa mereka ada atau mengapa mereka harus melayani ratu mereka. Mereka hanya melakukannya, bahkan jika itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi koloninya. Just like bees, we as a species don't know why we exist. We do not know what our purpose in life is. Yet, we still believe that each of us, from birth, we believe that we are destined to do something and we strive to accomplish it. We work so hard on attaining a bright future that sometimes we forget to live in the present. Begitu juga dengan kita manusia, kita sering tidak tahu mengapa kita ada atau apa tujuan kita dalam hidup. Namun sejak dari lahir kita percaya bahwa kita ditakdirkan untuk sesuatu dan kita berusaha mencapainya. Kita bekerja keras untuk memastikan masa depan yang cerah sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa kita hidup di masa kini. We humans have this weird mentality in our brains that we are superior to every other creature. We think that we are like the gods of this world. But the reality is, there are only very few things that separate us and those monkeys that are swimming in the bushes. You don't believe me? Let me explain it genetically.
Manusia memiliki pola pikir yang aneh bahwa kita lebih unggul dari semua makhluk hidup lainnya. Kita suka berpikir bahwa kita adalah dewa di dunia ini. Namun, pada kenyataannya hanya ada beberapa hal yang membedakan kita dari monyet-monyet yang bergelantungan di pohon. The Human Genome Project shows that there are over 3 billion codes in the human genome, of which 2% account for the way we look or our phenotype. Now, you see, I was doing more research and something surprised me. Their research shows that we humans share 50% of our DNA with a banana. Yes, you heard me. Every person in this room shares around 50% of their DNA with a banana. You can put that on your CV. Proyek Genom Manusia mengungkapkan bahwa genom manusia terdiri dari 3 miliar pasangan basa, di mana hanya 2% yang menentukan penampilan kita. Yang lebih mengejutkan, manusia berbagi 50% DNA mereka dengan pisang. Ya, kamu tidak salah dengar. Setiap orang di sini memiliki kesamaan DNA setengahnya dengan pisang. If you guys are still a bit confused on what I'm trying to say, imagine this. You're at a convention, raising money for a certain cause. Let's say it's the Matterhorn run. But this time you're not running. You're just a group of people just standing around. Let's say this Jika Anda masih belum memahami maksud saya, bayangkan ini. Anda berada di sebuah acara penggalangan dana, misalnya acara lari Matterhorn Run. Anda tidak ikut lari, Anda hanya berdiri di antara kerumunan orang. red dots are the group of people standing around. The head of the convention is giving his usual speech about how this wouldn't be possible without you. None of this would have been able to happen if you weren't there. You're standing there thinking, I wouldn't have made a difference. If I left, there'll still be these millions other people here. So you leave. But have you ever thought, what if all those other people have the same idea? What if they all leave? Sooner or later, very few people will be left, and the head will be left alone with only nothing. Pemimpin acara memberikan pidato mengatakan, ini semua tidak akan mungkin tanpa kehadiran kalian. Saat berdiri di sana, Anda berpikir, kehadiran saya tidak begitu penting. Jika saya pergi, masih ada ribuan orang lain di sini. Lalu Anda pergi. Tetapi bagaimana jika semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan Anda? Bagaimana jika mereka semua juga ikut pergi? Cepat atau lambat, pemimpin acara tersebut akan berdiri sendirian. What was the point of this example? It was to show how short-sighted we humans are. We don't even think that one significant person can make such a big difference in the world. But the bee has shown me that such a small thing can make such a drastic change on this planet. Apa poin dari contoh ini? Untuk menunjukkan betapa pendek pandangan kita sebagai manusia. Kita sering meremehkan dampak dari satu individu. Namun, lebah telah menunjukkan kepada kita bahwa makhluk kecil itu pun dapat membuat perubahan besar di dunia. What was the point of this short talk? The point was to open your eyes to the fact that we humans are not so different from every other living creature. We are not the amazing breakthrough in life in this universe. We're just the same. Except for one thing. A power. Apa inti dari pembicaraan ini? Untuk membuka mata bahwa fakta kita manusia tidak begitu berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Kita bukanlah terobosan luar biasa dalam kehidupan di alam semesta. Kita sama saja, kecuali untuk satu hal. Deep inside of us. A power that has allowed us to evolve into the advanced civilization that we are now. Without this power, we'd still be living in caves. Kita memiliki kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Sebuah kekuatan yang telah memungkinkan kita untuk berevolusi menjadi peradaban maju seperti sekarang. Tanpa itu, sampai saat ini kita masih akan tinggal di dalam gua. This power is the power to question. The power to ask why can't we cross our limitations. The power to ask why can't we
that we go faster. Without this, we would just be no different from the monkeys swinging the trees. This power deep inside of us is in everyone in this room. And this power is what makes us human. Kekuatan itu adalah kemampuan untuk bertanya, untuk mengatakan mengapa. Tanpa itu, kita tidak akan berbeda dari Kekuatan itu adalah kemampuan untuk bertanya, untuk mengatakan mengapa. Tanpa itu, kita tidak akan berbeda dari monyet-monyet yang bergelantungan di pepohonan. Kekuatan ini ada di setiap orang, dan inilah yang membuat kita manusia. Terima kasih.